उणे जाल्यान लिंटल पर्यंत जाल्ले आसा, वयर शिवपाचें काम उरलेलें आसा। आनी आयज सकाळीं म्हाका दिसता रमेश तवडकर जे हाचे प्रणेते आसात त्यांनी हांगा येवन ही सुरवात केली। पयले फावटी सुरवात करता आसतना आयले आयज परत एक फावटी आपले सगळे पंच सदस्य आसतले किंवा बाकीचे सगळे सोशल वर्कर आसात, काणकोणचे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसात, हांकां सगळ्यांक घेवन परत एक फावटी श्रमधामा मार्फत गेले ते 2 दीस कंटिन्युअस हांगा केल्या। लोकल लोकांनी हांगा सहभाग जालो, सरपंच आसतले किंवा बाकीचे पंच मेंबर आसतले, हांच्या सगळ्यांच्या सहभागान आनीक चड करून आमचेर डिपेंडंट रावन नासतना काणकोणच्यान सगळे श्रमधामाचे कार्यकर्ते हांगा येतात। खूब बरें दिसता की प्रत्येक गांवां भितर ते वतात, प्रत्येक गांवां भितर ते येतात आनीक अशें कार्य करतात। संपूर्ण आपल्या मतदारसंघापुरते मर्यादित न रावता संपूर्ण गोंयान भितर वो संकल्प घेवन तांणी काम केल्लें आसा। म्हणूनच आयज एक वेगळे तरेचे संपूर्ण गोंयान भितर एक आशा निर्माण जाल्ली आसा की गोरगरिबांच्या घरान भितर स्वताची घर बांदपाक ऐपत ना जाल्यार पसून कोण तरी आमकां पळोवपी आसा की आमची दखल घेवपी आसा। सरकारच्या योजने खातीर कांय वेळार सरकारी अटल आसरा म्हणजे डिपार्टमेंटाच्यान अटल आसरा स्किमी मार्फत अनेक घरां गेले त्या एका वर्सा भितर आमी सादारण 2000 घरांक प्रोत्साहन दिलें, फायनान्शियल एसिस्टंट म्हणजे रिपेर करपा खातीर दिलें। पूण कांय वेळार कितें जाता की अशीं घरां जी बांदतात ती भाडकाराच्या जागेन भितर नासतात आनी सरकाराक सदांच भितर TCPची फॉर्मेलिटीज, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेतलो जर जाय जाल्यार भाडकाराची ऑब्जेक्शन किंवा NOC लागता। बाकीच्यो फॉर्मेलिटी करता म्हणल्यार हजारांनी आनी लाखांनी खर्च लागता। बांदकाम सुरू जावचे पयलीं हाका सगळ्याक फाट दिवन जर कोणाचें ऑब्जेक्शन ना, कोणाच्या कॉमन प्रॉपर्टीन भितर आसा, भाडकाराच्या जमनीन भितर आसा, भाडकार NOCन आपूण घर बांद म्हणटा, अशा वेळाचेर श्रमधाम योजना जी आमचे सभापती रमेश बाब तवडकर हांणी सुरवात केल्ली अत्यंत उपयुक्त अशी योजना जी सरकाराची योजना दी तर सोशल वर्कर आनी बाकीच्या सगळ्या श्रमधामांतल्या कार्यकर्त्यांच्या मेहनतींतल्यान जिद्दींतल्यान ही साकार जाता। खूब बरें दिसता की ह्या गांवांत भितर येतगच आनी केन्नाय खंयच्याय कार्याक हातभार लायत आसतना आमकां एक मनांतल्यान हें जाता की हो कॉन्सेप्ट जो आसा खुबशे जाणांक दिसता की आमी सोशल वर्कान भितर देंवचे, आमी कितें तरी दुसऱ्या खातीर काम करचें, पूण एक खंय मुवमेंट सुरू जायना। हो एक मुवमेंट आसा, एक मिशन आसा, ही खंयची योजना म्हणचे परस हो एक मुवमेंट आसा। ह्या मुवमेंटांतल्यान आमी स्फूर्ती आमची प्रेरणा घेवन मुखार वचपाक जाय। एखाद्या वेळी ह्या 2 घरांचेर ते समाप्ती जायनासतना सगळेंच कितें काम आमी रमेश तवडकर करतले अशें म्हणून ना, पूण तरी आसतना अशे लोक मुखार सरता तेन्ना एक प्रोत्साहन मेळटा, एक मोटिवेशन मेळटा, एक इन्स्पिरेशन मेळटा की आमी मुखार सरले जर जायत जाल्यार 4 हात काम करपी मुखार येतात जांचे कडेन पयशे ना, 4 हात मुखार येतात जांचे कडेन पयशे आसा पूण श्रमदान करपाची ताकद ना। दोगांच्या ह्या संयुक्त रित्यान एखाद्या वेळी डोनेशन्स येतले आनी एक वटच्यान मेहनतीचे कश्टाचे लोक आपलो टायम दितले, तातूंतल्यान ही घरां घडटा। एक पयली फावट दिसता की जी कामां गरिबां खातीर जाता तितून इन्फ्लुअन्स ना, पार्टी लेवल ना किंवा कोणाचे जे आमी म्हणटा की बंधन ना, जे गरीब आसा तांकां चूज करप आनी त्या लोकां पर्यंत ही सेवा दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा। सो इन्फ्लुअन्स नासतना गरिबां सोदून केल्लीं कामां हे करता आसतना कितलें समाधानी मेळटा? खूब समाधान मेळटा आमकां। आमी जायत वेळार निवडणुकीन भितर भोंवता आसतना खुबशे गरीब अत्यंत हे म्हणजे जांचे कडेन शक्तीच जायना त्या वेळार आमी हतबल जातात पळयत आसतना। आतां एक नवी संकल्पना मेळ्ळी आसा की तुमी जर बरें कार्य करपाक मुखार सरले जर जाय जाल्यार तुमकां आपोआप कोण तरी येता मदत करता, कोण तरी चिरे दिता, कोण तरी रेंव दिता, कोण तरी स्वताचे मेहनतीचें काम करता, गोवणी येतात फुकट काम करतात, लोक कामगार येतात फुकट काम करतात, जे कितें भायल्यान हाडपाक जाय पडटा तें आमकां साहित्य हें येता। अशे तरेचे जे सरकाराचेर डिपेंडंट रावना आसतनाय जे गरीब घटक आसात सरकाराच्या जे कागदांची पुर्तता करनासतना ही कामां करपाक